फोंड्या वाठारांत जाल्ल्या वेवसायिकाच्या अपहरण प्रकरणात मूळ सूत्रधार पोलिसांच्या ताब्यात। व्यवसाय आणि पैशांच्या देवाणघेवाणाक लागूनच अपहरण जाल्ल्याची माहिती चौकशे दरम्यान मुखार आयल्या म्हूण डीवायएसपी वायगणकर हांणी सांगले। पीडित आणि संशयित दोगूय खंय एकामेकाक वळखताले। पीडित संशयिताक सुमार 40 लाख रुपया दिवपा आशिल्लो अशी माहिती मुखार येता। मजगती हेर संशयित अजून फरार आसा। चौधरीक जेणे किडनॅप केले तो मेन एक्यूज आमी आमच्या मुखार आसा। तुवें किडनॅप करपाचें कारण कितें आशिल्लें रे? हॅलो, किडनॅप करपाचें कारण कितें आशिल्लें? आमी पळोवपाक शकता हो मेन एक्यूज जो आसा जेणे संदीप चौधरीक किडनॅप केल्लो। अरेस्ट करपाक आमकां मेनली फोंडा सब डिव्हिजन तितून फोंड्या माटोर पुलीस स्टेशन कुळ्या पुलीस स्टेशन ह्यो सगळ्यो टिमींनी सहकार्य केलें। तशेंच हे अरेस्ट करपा खातीर कर्नाटका पुलिसांचो बी भरपूर सहयोग आसा आनी हो राती म्हणजे सकाळी फुडें तो अरेस्ट केला, ताका म्हणजे एप्रहेंड केला। तितून कर्नाटकाचें इन्फॉर्मेशन पुलिसांचें आनी आमचे टिमीचें कंबायन इनपुट्सांचेर आज ताका अरेस्ट केला। खंयच्यान अरेस्ट केल्ले? ताका कोल्हापूरच्यान अरेस्ट केला, तो बॉम्बे वयतालो। सो मातशी फाटली स्टोरी आमी ताका 3:30 जेन्ना किडनॅप केलो केन्ना तो खंय पर्यंत पावलो आनी ताका खंयच्यान तुमी ट्रॅक करून ताका गोंयान कसो हाडलो आनी आतां इन्वेस्टिगेशन खंय पर्यंत आसा? जेन्ना विक्टीम संदीप चौधरी आहा ताका जेन्ना स्विफ्ट गाडयेन हांगासून 3:15 सुमार जे फोंड्यासून घेवन गेल्ले ताका वाया आमचे मोलेम अनमोड घाट तशेंच खानापूरसून हुबळीच्यान बेंगलोर पर्यंत ताका घेवन गेल्ले। तशी टीम आमची फॉलो करीत अप टू बेंगलोर गेली। बेंगलोर मागीर आमी कर्नाटका पुलिसांचे जे सपोर्ट घेतलो आनी तेंच्या सपोर्टाचेर आमी ताका कंटिन्यू ट्रॅक करीत आसले, जो मेन एक्यूज आसलो। आनी बाकीचे एक्यूज अजून ऑब्सकॉन्डिंग आहा, आमची टीम अजून तेंच्या फाटल्यान आसा। टोटल कितले आशिल्ले गाडयेन त्या किडनॅप करपाक? टोटल गाडयेन हो मेन आसलो एक्यूज, तो दुसरे गाडयेन वयतालो आनी जे ताका घेवन गेल्ले ते टोटल 5 जाण आसले। सो त्या अपडेट करपाक मेन रिजन म्हटल्यार ते फायनान्शियल आनी बिजनस तेंचो एक जेवण तेंची कितें वायटपण आशिल्लें? वायटपण म्हणजे दोनांचो बिजनस चलतालो, तो सर्व एकमेकाक पयशांचे देवाण घेवाण वचून तेंचे डिस्प्यूट आसलो। डिमांड बी केलो सर कितें पयशा खातीर बी? अजून मेरेन लास्ट मेरेन आमकां ते विक्टिमान अजून सांगूना की ताका डिमांड बी तसो जाल्लो। सो ते प्रोफेशनल आसलेले किडनॅपर्स गँग आसले तेंचे ते अर्देवेर प्रोफेशनल? अजून मेरेन आमकां कळ्ळा की ह्या मेन कॉन्स्पिरेटर वचून की तो एक ट्रेडिंगचोच ओनर, स्क्रॅप डिलिंग करपी ते ओनर तो आनी तेजे ते कामगार म्हणून। सो संदीप वॉज नोन टू दीस पीपल? संदीप नोन टू दीस मेन एक्यूज। गोवा कंट्री गोवन कोण लोकल्स बी कोण आहा तितून? ना, अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। टोटल कितल्या जाणांचो गट आसलो तो आतां हे? टोटल हे 5 जाण ते तेजे जे किडनॅप करपी आनी एक ओनर धरून स। दोन गाडी एक कॉन्स्पिरेटर फुडें वयतालो, कॉन्स्पिरेटर फाटल्यानसून येतालो, तो फॉलो करता तेंकां। सर ते हरशीं मेंगलोर जाल्यार तुमी बेंगलोर कित्याक गेले काय म्हणटा? तुमकां मिसगायड करपाक बीन? आतां ती सगळे इन्व्हेस्टिगेशनाक कळटलें की तेंचो वचपाचो हेतू कितें बेंगलोराक, आनी रावपी सगळे अशी मेंगलोर ते खंय हेतू कितें तेंचो तो आतां इन्व्हेस्टिगेशन आयजूच अरेस्ट जाला। विक्टिमान अजून काय स्टेटमेंट दिवना म्हणटा अजून पर्यंत की ताका? ना, विक्टीम अजून हेल्थ कंडिशना खातीर ताका अजून स्टेटमेंट चालू आहा तेजो डिटेल। सर ताका मोकळो सोडलो ताका काय तो सुटोन गेलो तेंची तावडींतल्यान? तो जेन्ना त्या स्पॉटार पावलो विक्टीम खंय ताका सारको मोकळो सोडला? देवन हल्ली म्हणून तो एक बेंगलोर मारून बी सोडलो, बडयलो बी ताका? थोडे तेजे इंजरी आसा, हे करपाक मेडिकलाक धाडला, अजून तो येवंक ना येतलो। सो पैशाची देवण घेवन कितली ती बीन कळोना अजून कितले? इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट आतां एक ताका इन्व्हेस्टिगेशन केलें डिटेल कळटलें। ओके, सध्या तुम्ही एका एक
अरेस्ट केल्लो आसा मेन एक्यूज मेन हो जो मेन हे म्हणटा मास्टर मायंड हो मास्टर माइंड हो कार गाडीनी कितें धरल्या कार बीन आतां टीम अजून सद्या आमची आसा बेंगलोरान सो टोटल कितल्यो टिमी गेल्ल्यो तुमच्या हांगसरल्यान फॉलो करपाक तांकां फॉलो करपाक टोटल 4 टिमी आसा सब डिविजनाच्यो तितून एकूच फोंडा अशें न्हू फोंडा मांडोळ पुणे तिनांचो स्टाफ आसा इनवॉल्व तर येवकार आमी आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी जी 10 तारखेक जी गजाल घडलेली किडनॅपिंगाची संदीप चौधरी हाका किडनॅप केल्लो तेजो मेन एक्यूज जो आसा आयज पुलिसांनी हांगासर अरेस्ट केल्लो आसा हो मेन एक्यूज आशिल्लो आनी हेका आयज पुलिसांनी हांगासर अरेस्ट केल्लो आसा ज्या पद्दतीन आमकां म्हायती मेळटा त्या पद्दतीन अशी की हेंचे खंय तरी पयशाचें लेणे देणे आशिल्लें दोगांचो बिजनेस आशिल्लो आनी बिजनेसा खातीर खंय तरी पयशाचें लेणे देण्या खातीर ही जें आसा हें किडनॅपिंग जाल्लें अशें म्हणून आयकूंक मेळटा हो जो आसा हो संदीप चौधरी जो आसा हो ज्यो लोखणाच्यो कंपनी आसा ह्या कंपनीक खंय तरी लोखण जे स्क्रॅपाचें लोखण जें आसा हें सप्लाय करतालो आनी थंयच्यान एक तेंची जें आशिल्लें मोठे तेंगेले जे कामगार आशिल्ले तेगेले जे कामगार आसा तेंच्या कामगारांनीच खंय तरी ताका आयज उखल्लेलो आशिल्लो ताका किडनॅप केल्लो आशिल्लो सो ज्या पद्दतीन आयज आमकां हांगासर DYSP शिवराम वांयगणकर सर हाणें ज्या पद्दतीन आमकां म्हायती दिल्ली आसा त्या पद्दतीची म्हायती जी आसा ही आजून मेरेन आमचे कडेन आशिल्ली आमी कितले दीस जाले आमी फॉलोअप दीत आशिल्ले ह्या गजाली कडेन की आमकां जितली म्हायती मेळटा तितली आमकां म्हायती जाय म्हणून हांगासरल्यान सो लोकांचे एक प्रश्न निर्माण जातालो की मेन एक्यूज कोण हितून आशिल्ले आनी हे कित्या खातीर जाल्ले ते सो आयज आमकां सविस्तर जे आसा DYSP जे फोंडेचे आसा हेणें आमकां सविस्तर म्हायती दिल्ली आसात सो त्या खातीर जितली आमचे कडेन आनीक कितें म्हायती मेळटली कारण हो जो मास्टर मायंड जो आसा जो आयज अरेस्ट केल्लो आसा हो खंय तरी आपली वेगळी गाडी घेवन आशिल्लो आनी जे किडनॅप करपी आशिल्ले तितून ते 5 जाण आशिल्ले ते खंय तरी एक्चुली खरें म्हणल्यार ते मेंगलोरचे आनी पुलिसांक खंय तरी चकमा दिवपा खातीर ते बेंगलोर पावले ताका घेवन आनी तेंच्या फाटोफाट हो जो मेन एक्यूज जो आसा जो आयज अरेस्ट केला तो तेंच्या फाटीर आशिल्लो सो तेंचे फक्त इतलेंच आशिल्लें की खंय तरी पयशाचें लेणे देणे आशिल्लें त्या खातीर हें किडनॅपिंग जालां पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.